हादिल ओ मामेल शरीअते अल्लाहु 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 মুআজ্জাজ হাজিরিন হুজুরে খুশি করি বললেন এলাকাবাসীরে খুশি করি বললেন মাহফিল কমিটিরে খুশি করি বললেন শেষবারের মতো জবান খুলি শুধুমাত্র আল্লাহরে খুশি করি বললাই প্রত্যেকের ঈমানি কণ্ঠে জবান খুলি শেষবারের মতো ব্যাকুলে মিলি আল্লাহু 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 বরাবরে হন মারহাবা আরেক কানা মোহাম্মদে মারহাবা ঈমানি কণ্ঠে আরেকবার মারহাবা অধ্যক্ষ আয়োজিত এসি দত্ত লেন বান্ডেল রোড পাঠারগাড়া এলাকাবাসীর ব্যবস্থাপনায় रहमतवाला कमले वाला दो जहानेर बादशाह नबी सय्यदुल मुरसलीन इमामुन नबीय्यीन खातमुन नबीय्यीन अनीसुल गारिबीन शफीउल मुज़नबीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजुस सालिकीन सय्यदुस सकलैन नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम सय्यदुल मुरसलीन नबी जी रहमतुल नूर नबी जी पवित्र जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम ও ফাতিহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে 12তম আজকের আসিম শান নূরানি ঈমানি ফয়জানি ইরফানি রুহানি মাহফিলের সম্মানিত উপস্থিতি